जोहार तेहेन दो आली रिंकी जन्मदिन तो नितो दा चला कनाले केक आगु रिंकी लगी और रिंकी दो चॉकलेट फ्लेवर छाड़ा अन्य फ्लेवर ना केक दो बांग कुसी गई चला आली नितो दो कानला बाना हर के मिना लेना कानला केक किरिन चला कनालिन रिंकी दो उड़ारे बानो गई तबे आई बाडे आई जे हम मिटांग हुआ उड़ारे और कानला रे चला करते आपे कनी आया पसंद मतो केक नाम दलिन से बांग तो कानला रे चला करते देखा कना नितो दो कानला लिन सेटर कदा और रिंकी आइदा तो चलेगा गाड़ी चलो इदाई उदो आपे कनी सरस्वती पुजोर दिन आलिन बोगांगालिन ओडंगलिना मिटांग गाड़ी से ध्यान से बाजाव कनाई तो जांगा मुड़ो कते बांग दहा दारे कनाई जांगा मुड़ो लेखान के दमे हासे कना ओना कते जांगा अंगा कते के गडी लागो मिटाई तो है कनालिन केक दुकान आलिया कानला मिया मोरे चे कलेक्शन में आनल पे आई नवा नुआ मारा मारा केक को मिना ओना हाने तरह ᱧᱮᱞ सैदा पे आई ᱧᱮल पे नाते हो मिटा मिना हातो आपे गनी आई ᱧᱮल पे और नाते चे पेस्ट्री मिना उदा पे गनी आई ᱧᱮल पे कानला रे मिया मोरे नुआ कलेक्शन के मिना भागी गया कानला छोरे जहाँ तक उड़ा नाडे खन हेक कते इदिया पे नाडे ना चे केक जिनिस को ᱧᱮᱞ पे और ᱧᱮᱞ पे नोडे जहाँ कलेक्शन को मिना भागी गया केक ना जेरकम वैरायटी मिना भागी गया केक को भागे जम और बारे पे मिया मोर ना केक तो भागे गया थोड़ा चला अब रिंकी रिंकी अली चे कितने हटा केटा और ᱧᱮᱞ दपे नितो दो आले केना काटा छतो कंप्लीट कना आदा नितो दो चला आलिन उड़ा नाते उड़ा चला गेनो नाते उड़ा चला गेनो इन दो ठीक बांग बडी उकाले कते इदी ना को उड़ा चला कते उदु आपे कनी चे केकिन हता गदा छोटाडा और ᱧᱮल दपे रिंकी जने नुआ केक टा ले आगु गदा और नुई हे कनाई विराट नितो के हे कनाई केक जमाई बोले विराट नितो बा नितो के हे कनाई केक जमाई बोले तारपर ठीक আছে হ্যাঁ তুই ঠিক আছে বাপিসে আসু এ তুই এখনি কেক খাবি জানা গেল বে লে দাই যে আমি এখনি কেক খাবো তাহলে বাপিসিকে ফোন করে নে ফোন নে তাই জন্য আলাদা করতে তাই জন্য কেক আগু হই গানা নোয়ারে মিনা না না বাপি না না ওইটা নয় তুই আগে বাপিসিকে ফোন করে বল বাপিসি তাড়াতাড়ি আয় আমি কেক ফোন করেছি এনে কথা বল ওর সাথে ফোন দাও কথা বল ওর সাথে ইডিয়ে মে ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ केक जमाई बोले चेलिका ले दाई जे तातरी इनके भी केक खाबो और डेकोरेशन करते उदु आपे कनाले चेलिका सजा दले रिंकी द हिजुक कनाई टाटा पड़े आবার দেখা হয় কানা ওই ᱧᱮলে पे विराट केक ले आगो दिया और चेलिका केक जम दाई एदिके घोर दिके थाका एदिके केक जम कते मोचा चेलिका काते है ᱧᱮले पे और ᱧᱮले पे लातारे हिरिक कदाई उना बांग तुल दारे कनाई चामच तेके जम होय ताया तीते तो बांग जम केनो चामचे करेई खेते होबे ना रे हाथे करे खाওয়া যাবে না তুই ভালো ছেলে তো
ও পাগল ছেলে। কেকটা কেমন খেতে রে? আলাদা উদুক দাই কেক ভালো খেতে। ভালো খেতে। ঠিক আছে। ᱯᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱨᱤᱝᱜᱤᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱛᱷᱰᱮ ᱡᱚᱱᱱᱮ ᱰᱮᱠᱳᱨᱮᱥᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱭ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱤ ᱯᱨᱟᱭ ᱡᱷᱚᱛᱚ রেডি ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঠিক আছে। হয়েছে? ওই ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱭᱟᱱᱤ ᱤᱥᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱟᱴ ᱟᱡᱤᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱫᱤ তো ভাগে গে হয়ে গেল জম পর সেটা লেই আলে যে তেহেন নাটা চলে কা হয়ে গেল আর অন্তে গেল কি তাপে যে বার্থডে না চে একা ডেকোরেশন হয়ে গেল ওই গেল পুরা রে বেলুন কো লাঠার লাগা লিখান রং কো ছাড়া ইয়া তার জন্য বাইরে কে ডেকোরেশন হয়ে গেল এটা কাকে দিবি কাকে দিবি এটা কাকে দিবি এটা 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 ওই বুড়িকে তো কোন বুড়ি তাহলে না বুড়ি ও হ্যাঁ ফাইনাল পে নিতো দো রিঙ্কি কেক গেদাই হয় তোরাং ক্যান্ডেল জল হই কানা আদা স্পার্কেল জল হই কানা দেন রিঙ্কি কেক গেদাই আর মিঙ্গাল পে বিরাট চিক কানাই হ্যাপি বার্থডে রিঙ্কি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আর ওই গেল পে এত ঝত হল बेटा तो बन गया बेटा तो आटे में हाथ উনি তো গোটাটা ভালো করে মা আমাকে গোটাটা না দিলে হয় আবার দেবে দেখ না যতর কেক জমছে কই এগুলো ছড়াতে হয় না বে আলি বার্থডে গালে এবার কেক জম দেয় নিজেকে কাতে নিজেকে জম দেয় ওরে খাবি বিরাট কে দিলে দা কি দিয়েছে এটা সবাইকে কমা জিনিস নিতং তো জমালে ফুচকা রিঙ্কি ট্রিট এম দে ট্রিট হইনালবে ফুচকা হরে হেক কানাই নিতে তো যত জমালে ফুচকা রিঙ্কি ট্রিট এম কানাই এ 10 টাকাতে যতর ফুচকা জম দারে আপে নিতে যত জম দাকো ফুচকা রিঙ্কি হ জম দেই ফুচকা ফুচকা জম কাতে আবার দেখা হয় কানা খারাম গগে নেলদা পে রিঙ্কিয়া জন্মদিন নিতে তো বিরিয়ানি জম দলে জম চাবা গানা আদো নিতো দো পায়েস লাডু को जम हुयो काना और उरा हर जत हर मिना लिया बोले टुकुई को छिलां को हाता काटा के दुरु काना ले अदो बाले पेरी आवले तो ना ब्लॉग नाटे के चाबाई दी चैनल ना ब्लॉग जदी खुशी आपे लाइक पे शेयर पे सब्सक्राइब तीन पे चैनल और कमेंट पे देखा करा नेक्स्ट ब्लॉग रे जोहार गे।